静功呢，我们现在呢，有的同学以前呢，我来过哈，简单说过。静功呢，需要听，不听你怎么能知道我在干什么呢？不听你怎么能知道你静不静呢？不听你怎么能知道你坐在椅子上呢？说静功还是需要听，静功比太极拳、比气功还要困难一点，还要困难。所以你熟练掌握了以后了，你就可以灵活的运用这个柱。熟练了，知道这个柱了啊，我怎么都能找到它了，我可以掌握它，可以控制它，它能帮助我们很多，是这样。静功呢，我简单的给朋友们说一说啊，有时间呢我们回家就去做啊，因为我们在床上有很多时间，晚一个人在床上的时间浪费很多很多。说这个呢，我要给朋友们简单讲一讲，有时间回家我们就去练。最好是坐在沙发上，沙发远是不是啊？沙发，沙发远，轻轻往那一靠，这腿啊怎么盘都可以了啊。然后呢，你就开始听，我眼睛放松，耳朵放松，眼睛放松，耳朵放松，眼睛放松，耳朵放松，鼻子放松，舌头放松，头放松，脖子放松，肺放松，听啊，放松不放松啊？放松不放松啊？心放松不放松啊？能感觉到。感觉放松，感觉放松，感觉放松啊，胃呀、肝呐，就是寻找放松，寻找放松，寻找放松。哦，松下来了，你再换一个啊，这个肝松下来了，到脾，脾松下来了，肾，啊，我都松下来了，心啊，松下来了啊，静下来了，静下来了，就都松下来了，然后你再听静，松不下来就不能静，放松了，放松了，全都放松了啊，听静。我们刚开始练这个静功呢，中国人说叫初练啊，初练静功的时候呢，我们不要想的太过多，你就放松自然，放松自然，听放松自然就行了。等你慢慢的能放松了，能自然了，然后呢，你再规范一点的哈，腿盘上，所以现在呢，你要是一本正就把腿盘上，腿放上，双盘单盘，知道吗？非常非常困难。现在你就寻找放松自然。这个静功啊，对我们研究人体是我们所学的都是人体科学，静功那也是研究人体，这是人体科学。太极拳、气功那也是人体科学，轻功还是人体科学。我们现在都是研究人体，这是人体科学。但你想对人体十分了解，了解的非常非常多，必须要必须做这个静功。静功，就静功就是为了感觉那个，就是能知道身体很多很多东西，知道我们自身很多很多东西。Когда мы сидим, там медитации делаем, мы ощущаем свои органы. 就是你那时候还讲过，就是哪有问题的话，就能感觉到哪不舒服，是吗？对不对？那是初练的，小学课程。静功呢，它能帮助我们呢，我是从哪来的？我出生的时候是什么感觉？生日那天，他知道什么感觉？出生的感觉，在母体当中什么感觉？静功呢，知道睡觉，知道做梦，知道怎么死。静功，死的感觉能知道，死的过程都知道。坐在那里能感觉死的过程。对，就通过打坐，通过这个啊，我就知道睡觉和做梦是什么状态，知道睡觉，知道做梦，知道死，这不是笑话，这就是人体科学，这就是人体科学。知道我怎么来的，你不知道你怎么来的，都不知道，但练功就知道怎么来的。走了就说人死了，有的人死了不知道到哪去，有的人死了不知道死，就知道难受，就知道疼。有的人家知道我自己，我要走了，你们不要管我，我要走了，就走了。有的人知道，就通过练功就可以，这都不难。人必须知道生，知道死。
приходит через ощущение, или это приходит через образы?这个是去想象还是一个感觉？这不是想象的，这不是想象的，这是练功知道的。就是做着就知道了吗？还是怎么？当然了。知道。他自己到脑子里面来了还是？不，你睡觉的时候呢，你知道你睡觉吗？你睡着了知道吗？不知道。不知道。做梦你知道吗？你知道做梦的过程吗？你知道我睡觉1个小时这个过程你知道吗？你问他，谁知道睡觉1个小时这个过程？你是哪？Не знаю. Состояние утробы матери, вот я себя это ощущаю, я это делаю. 他说我在妈妈肚子里面感觉，我能感觉到。那是想的。他说это образно, это вы образно, да. 那想不行。Это не только образно, а надо ощущать. Есть ли какие-нибудь техники для того, чтобы это развивать? Вот мы говорим о том, что состояние, когда мы этого достигли, да, вот это хорошо. Это состояние, когда мы этого не достигли. Есть ли какие-то упражнения, техники, которые позволяют двигаться в этом направлении? Kроме того, что просто вот медитировать. Есть же какие-то техники, наверное, этим. 除了打坐，就说应该会有什么技术、什么方式去达到一个就是什么这个水平，就是我感觉到那个，感觉到这个，他就应该有个技术，一个方式什么的。对了，他说的呢，就是通过一种技术，通过一种方法，我想知道我是怎么生的，我想知道我怎么做梦，知道怎么睡觉，这个别的方法没有，必须通过打坐。就是打坐的时候有什么方法吗？那打坐的时候呢，要静下来，就是听静，就是听静的比较好的时候，你就知道了，就这么简单。Я еще не достиг ничего. Я не понимаю, я двигаюсь в том направлении или не двигаюсь в том направлении. 他说我光静下来寂静了，但是我做得到，我不知道我是不是在往这个方向走，我是不是在去了解去明白，如果我不知道，感觉不到。你要知道有一点哈，当一个人呢静的比较好的时候呢，他是自然的哈。人静的时候呢，静即自动。什么叫静即自动呢？就是静的比较好的时候呢，它朝着自然的方向去发展，它是朝着自然的方向去发展。这就是因为人没死，那你越静，它是越朝着自然的方向去发展。你要是死了，它就不发展，不走了。说你静的比较好的时候呢，就像水似的哈，它这是地的表面，这个水啊，它是自然的，自然往下流。但是人要是死了，那它就往下流了，就停了。说这人呢，静的时候呢，就像这个水是自然从地面下，它是不停的，这是自然的，这是。但你不要有意的，你往下走了，你有意的去导引它，你往下走吧，可能走偏了。说这就不是自然。То есть не надо думать, что вы на какое-то состояние идете или не идете. Вот это все как бы как вот вода течет, он сам там течет, идет куда-то там. Это все как бы естественно, а не там, что. Дело времени будет. Да. Не то, что там я хочу это достигнуть, и вот я сидела и это получилось. Так не получается. Может быть, в другой путь уже неправильно идет. 要想长寿呢，就通过这个呢，太极拳、气功和这个静功比呀，那两个是帮助静功，都不入静功。静坐呢，它是境界，就是阿修谢尼的。我走了，神走了。我看见我妈妈了。我看见大海了。我看见宇宙了。我看见太阳了。这是境界的。我们练静功的时候呢，慢慢的，不要去想，哎呀，我去走啊，我去看大海去。不要想，那个神呢，是自然的。我们大脑，我们的灵魂非常非常明白，我们控制不了大脑，只有给大脑创造条件，我们放松了，自然了，大脑自然的去工作。То есть мы не можем контролировать, мы должны не думать там, вот я пошел там в море смотрю, нет,
когда мы очень спокойно расставлены, он то есть сам приходит в Само голову. приходит. Да, да. А может, ну, просто по технике получается. Сесть как удобно, да? Расслабить тело и сосредоточиться на внутренней оси. И дальше уже сознание или подсознание там поведет куда уже само. 就是说开始的时候做的时候就怎么做都可以，然后就放松，然后找到那个中心点，然后就是изначально просто нужно на чем-то сосредоточиться, на чем-то одном. Ну, насколько я знаю, уже медитацию. То есть на дыхании, или на дыхании, или еще что-то, чтобы в состояние войти. 啊，你要知道，我现在在这坐着呢，我就知道我在这坐呢，我不去想明天干什么，我不去想我吃什么，哎，我就这静静地坐，我就听静就得了，我就听静，我就在这听静。说得好，对了，在海参崴里有一个飞行员啊，他今年是58岁，比我小2岁了。这个飞行员呢，去年开飞机呢。我跟他说，我说你的大脑能不能静下来？他说啥呀？我说你的大脑能不能不想问题？他说做不到。他说我连2分钟都做不到。他说呢，他说一个人呢，他们计算过啊，他们科学的人，他是飞行员，他说这一个人24小时6万次想问题，为什么干什么6万次，1个小时6万次，一个问题接着一个问题，明天干什么？哎呀，这个停下来了，又来一个问题，又来一个问题，中间都没有断的时间。他说这不可能啊。Этот летчик спросил, ты можешь вообще ни о чем не думать? Он говорит, не могу, вот даже 2 минуты я не могу это делать. И вот исследование. 练功呢，就是要把这个东西给它拿掉，就是要把它拿掉。为什么没有了？为什么这个心没有了？你坐那会儿你还有感觉呢，对不对？你看你还坐在椅子上有感觉，啊，他还有感觉呢。这个感觉没有了，想问题的心没有了，为什么没有了？没有为什么呢？怎么做到？他们就是觉得做不到这个。我告诉你了，你就听静，你就听静。你在听静的时候，你还能想问题吗？你听静，他大脑本身就是在工作。静。说时间长了，哎，你这个为什么心就没有了？你要想想，明天干什么？哎呀，我想我妈了。哎呀，我岳父家去啊！哎呀，我想看看我儿子去，我想看看我老丈母娘去。当然练，这个心就没有了，真的就没有。Потом вот через долгое время вы уже самостоятельно уже не будете думать о чем-то. Уже ничего не приходит в голову, уже спокойно сидите и делаете. 我们出生就想问题，为什么？现在我们就说这个，你看，啊，静下来，不想，最后呢，就像跟妈妈肚子是一样的，想问题的心没有，还没出生，问题了，幸福不幸福？ Когда ничего не думаете, вот вы счастливые. 你要24小时想6万次。这是24小时，你要说1个小时。24小时。Вот 24 часа, то есть в сутки вы думали 60 000 раз, а вот когда вы не будете думать, вот какой счастливый. 24小时你想6万次，他给你幸福了吗？给你什么问题了？给你解决什么了？ Вот когда вы думали там 60 000 раз, вы что достигли? Ничего. 所以我们那些个都是没用的，哎，不想问题了，那才是幸福呢。 Поэтому когда вы ничего не думаете, это ощущение счастья. 一个问题的时候，当你做的比较好的时候，有一个问题来了，为什么？就这一个为什么，你的呼吸就起来了，就像车工作开始。有一个你现在静得很好，没有想问题，静得很好。 有一个问题，哎呦，明天干什么？就这一个思维，你的呼吸就起来了，心脏就跳动了，就加强跳动了，就像车开始工作了。就这一个问题，就这样。那你要经常想呢，这个车就不停，好不好油？好油吧。
能量消耗了吧。所以我们人从出生就想问题，出生就想问题，他体内有很多很多好的东西都消耗了，能量都消耗了，能长寿吗？不可能长寿。Вот когда мы включили машину, вот уже там газы, уже там бензин тратим. Как будто мы родились, уже начали думать, и вот мы тратим свою энергию. Вот когда мы тратим энергию, вот мы к смерти уже приближаемся. А вот когда не думаем, как ничего не делаем, то уже как бы мы контролируем свои. А со скольки лет ребенок начинает думать? Хорошо, можем几岁的时候孩子开始想？从几岁是开始想？那你几岁前也开始想了呢？第二天就开始想了。你出生，你看刚出生1个小时就哭，妈妈说来吃啊，吃2口，在那边休息一会儿，啊，又哭了，妈妈又给你吃，啊，你又不哭了，啊，从那个时候你就有要求了。Мы родились, через час уже начинаем там плакать, хочется, и вот уже, да, мы уже процесс пошел. 从出生开始你就不停，那人能长寿吗？能长寿吗？不可能长寿。То есть он должен выживать? Ребенок должен выживать? Но он должен выживать, но даже那孩子为了生长，为了活，他肯定他没办法，他必须得想呀，这是。对呀，他说的对。这是我们人类正常生活的人，这是人正常生活，正常死亡。这是普通人，这就是不练功的普通人正常生活。Все люди, которые не занимаются цигуном, да, вот они так движутся. 可我们练功呢？Да. Начинает думать и смеяться. 我们练功呢，就不是正常的了。我们练功呢。就不要这样快点死，不想这样快点死。И когда мы начинаем заниматься цигун, и мы уже как бы учимся, чтобы себя контролировать. Что мы не хотим смерти, мы не хотим умирать, мы начинаем там заниматься цигун, чтобы контролировать этот процесс. 说不想快死呢，我们就有办法，找放松，找自然，就是回归自然。我们说回归自然，就听了，什么都不想了，是不是回归自然了？ Вот поэтому почему мы говорим, что вот это процесс возвращения, потому что мы возвращаем как бы это чувство выживать мамы, мы ничего не думаем, это уже как бы мы вернемся к этим чувствам. Ребенок рождается с определенной энергией, то есть мы, получается, можем вернуться в это состояние энергии спокойствия. 能回去是最好的，但是能回到妈妈肚子里是最好的。 Если сможем, это да, лучше не бывает. Самое лучшее, что мы есть. 回到妈妈肚子里的话，回到妈妈肚子里，应当呢再去感觉我在妈妈肚子里是怎么呼吸，去找那个感觉。我在妈妈肚子里头呼吸那个感觉，再去找，能不能找到？能找到。Мы станем иждивенцами. 就是长生不老，就是。当你找到妈妈肚子里那感觉了，你这个鼻子不呼吸了，肚子呼吸的感觉都没有了。你找到妈妈肚，你回到妈妈肚子里去了，你就没有呼吸的感觉，没有肚子呼吸的感觉。当然能长寿了，就像车似的，咚咚咚，没有。可是那车没死，那妈妈肚子里那小孩死了吗？他没死，静静的搁那待着。妈妈不死，他就不死，他能很长时间。练功是那样的，我们鼻不呼吸，肚子不呼吸，像妈妈肚子里那胎儿能不长寿？我们用肚脐呼吸，那说是。你还感觉肚脐儿呼吸，那还没静下来。Если мы чувствуем, что по-поверхностному дышим, то это неспокойствие. То есть мы ничего не чувствуем. Мы ничего не чувствуем. Да. 就是什么都感觉不到。对，就知道没死。Мы знаем, что мы не умерли еще. И больше ничего. 只有一个心，什么心呢？就是练功那个心没死，就是我在练功，这个心没死。我们管叫最高层次的心，也有一个最高层次的心，就是我练功这个心，就听着叫听，这叫最高层次的心。没有这个心存在，我没死那个心存在。掌握这个方法了，说老师我能做到，那晚上你躺在床上，
你就去听去吧，坐在床上听吧，往回返吧，回归自然吧，听吧，哎，我静下来了。你躺在床上坐着坐着，有可能睡着了。睡着了，那你练功的心干啥去了？哎，睡着了就是练功那个心没有了。哎，那个心必须要有，我在练功。还有什么不明白？孩子几岁开始可以做这个事？小孩啊，这个静功呢，3、4岁好像是不能了，不听话是不是？哎，5、6岁、6、7岁，就是说5、6岁、6、7岁小男孩、小女孩，他看爸爸妈妈给人做，看爷爷奶奶做，哎，他也要模仿，这就可以了。今天模仿5分钟，哎，明天模仿10分钟，慢慢的，哎，他就跟着你去学，他比大人脑袋净，明白了？他比大人脑袋干净，所以他容易呢得到东西。这个静功啊，非常非常好啊，它是人体科学，研究了人体，还研究了健康，非常有意义。这个东西，也就是说，你研究的越深，你身体就越健康；研究的越多越深。Я, возможно, ошибаюсь, но у меня мнение, что раньше все эти техники либо до нас не доходили просто, но мнение такое, что сейчас это более открытое знание стоит. Если раньше это было, ну, как мне кажется, закрытым, сейчас это доступно стоит. С чем это связано? 他说的呢，很有道理这个静功在中国呢，普通人现在很多普通人都不知道怎么去做，但想一看我们那个书上有那个佛家的、道家的都在打坐，但是他们不知道怎么做，很少有老师去传这个东西，都保密。现在呢，有很多人还在保密。以前呢，道教的人给山上待着，不告诉别人；佛教的人呢，也是不告诉别人。以前，现在呢，随着科学的发展呢，人们呢往外传，但真正能传出去的人呢还不多。就是能传出去，他得有体会，他能传出去。所以有功夫的人才能把它传出去，有功夫的人不多。说现在传播的呢也非常非常慢，是这样的。Есть упражнение в цигун, которое человека, так сказать, оберегает когда человек стресс получает, он, видимо, какую-то негативную энергию получает, он говорит, что есть какие-то упражнения, которые человека защищают. То есть есть ли это вообще? 不管遇到什么事情，我一定要静下来，不要呢对环境把我影响了，对，怎么保护自己，就是说呢有一个自我保护的能力，有一个保护自己的方法，这个可以呀。你比方说，说是遇到一个复杂的环境，今天在外面吵吵闹闹的，有的呢听起来好像骂我，有的听起来好像要来打我，这个时候呢你就在想，我没做什么坏事，无所谓，我自己心里明白我自己，我是好人，我是好人，你怕什么？我是好人，我不怕。有的人说他呢，还有一种说法，可能有的人坏人呢，说你有钱我偷你钱，还有人呢是偷气，说我强壮我有气，于老师气场我偷，有这样的人。真正能偷气的人呢，功夫挺高的，但你不要害怕，你就这样想，无所谓，我是太阳，我的能量很多，你偷吧，无所谓，得了，这就是保护自己。你把自己强壮起来，我是太阳，我有很多很多能量，你偷吧，无所谓，这就是保护自己。你要是害怕呢，呀，他要偷我气怎么办呢？那个人，你就看着那个人要偷我气，你要是害怕了，你这个气自然就跑掉了。那怎么不害怕呀？我告诉你啊，就是想，我是太阳，我有很多很多能量，无所谓。Пусть поглощает. 分享我的，就这样得了啊！你要是哎呀，你要是害怕， если вы боитесь, это уже 那就不行，害怕不行。有一次，我在北京，空军总医院给1000多人同时治病。一个北京的空军总医院刚建成的时候，第一次很多人，1000多人给吓的。我给他们同时发过录，他们说：“老师啊，你怕不怕下边有的人偷你气呀？”哎呀，我说无所谓，偷吧。
他说我保护自己我会啊，我能量很多，我是太阳，我是非常非常亮的太阳。你能投去多少啊？太阳那么多能量，你能投去多少？我说投吧无所谓。这堂课下来了，2堂课下去了，我也没死。那么1000多人给下面那么多病人，可能有的人需要我的气，但是我也没死，我感觉挺好的。你进入是，你今天做1个小时有体会，明天再做1个小时还有体会，啊，后天再做，后天再做，1个小时、2个小时、3个小时，一点一点的，1年2年，时间长了，你就有很多很多知识了，这个经验就是知识。你有很多很多知识，很多很多经验了，你再出现新的东西了，一进攻出现很多，又出现新的问题了，自然就解决了。所以我们练功呢，就跟上学是一样的，上小学1年级、2年级、小学、中学、高中、大学、研究生、博士，我们练功和那个是一样的。Это как мы получаем образование вот с начальным до высшего. 我们是不断的积累知识，积累知识，积累知识。Собираем больше опыт, больше знаний. Вы сказали, появляется вопрос и появляется ответ. Он появляется осмысленно или просто внутри самого себя? 就像现在呀，啊，你知道了？为啥知道了？因为你以前学过这个，你脑袋里头有这个了。不难，我知道了。啊，它是2。То есть вы умеете решать, потому что вы раньше это учили. Раньше это у вас в голове. 你脑袋里头就像有一个老师似的。Как будто у вас в голове кто-то преподает, там что-то подсказывает. Не в виде звукообраза, он уже внутри как-то само по себе играет. 就是不是去想，而是他自己心里面就像一个老师在对，教自己。练功时间长了，脑袋里头吧，就有一个老师，我们管这个老师就叫名师，脑袋里自然就知道了。走走走，往这儿走。哎，2条路，到这儿了，不知朝哪去了。可是呢，你脑袋里头有一个非常明白啊，就朝这儿走是对的，自然的有一个老师指导你。